Okay. Okay, so we start with the section B. Okay, section B, okay, number 7. Diagram 7.1 shows structural formula of tartaric acid, which naturally present in plant like grapes, apricot, banana, and tamarind. Okay, so this is the molecular formula. For first, determine the molecular formula and empirical formula for the tartaric acid. So, apa yang kamu jawab itu pun betul. Okay, kita tengok apa yang kamu jawab. So, you jawab dekat sini, molecular formula is C4H6O6. So, 1 mark for you. So, the empirical formula is C2H3O3. So, you simplest from the molecular formula, you got the empirical formula. Okay, and then the compound include carbon, hydrogen, and oxygen. One mark. Tapi kamu salah yang bahagian sini. Okay, kenapa salah? Sebab sepatutnya kamu kena tulis. Okay, sepatutnya kamu kena tulis soalan 6, soalan 7. Wait, mana soalan 7? Soalan skema mana ni? Okay. Mana skema saya? Okay. Skema dia adalah kamu kena cakap berapa mol untuk karbon, berapa mol untuk hidrogen. So, kamu kehilangan markah yang kat situ. So, kamu nampakkan sini? Dah, cikgu. P4. Okay, pemeriksa dia akan memeriksa kamu punya kertas mengikut point. Okay, P1. So, kamu sudah ada P1 tadi. P2 kamu sudah ada. Dan kamu juga ada P3. So, P1, P2, P3. Cuma kamu tiada P4 yang mana kamu sebut there are 4 carbon atoms, 6 hydrogen atoms, and 6 oxygen atoms in the molecule. Or, kamu cakap there are 4 mol carbon, 6 mol hydrogen, and 6 mol oxygen. So, P3 can be obtained from the P4. Okay, actually P3 boleh dapat daripada P4. So, di sini adalah P4. So, the total mark for this question is 4. So, kamu kehilangan P4. Okay, 4. So, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Yuan, okay, Yuan. Soalan ini saya rasa kamu okay, tak ada masalah. Okay, diagram 7 show graph of result experiment of heating different mass of iron powder in oxygen to form iron 2 oxide. Okay, iron 2 oxide. So, here is your graph. So, this is the mass and this is the mass of iron. This is mass of iron 3 oxide. Write the chemical equation for the reaction. So, jawapan kamu, okay, kita tengok jawapan kamu. So, jawapan kamu buat 4Fe plus 3O2 akan dapat 2Fe2O3. So, reactant and product is correct. So, 1 mark for you. And then the equation you can to balance. So, 1 mark for you. So, for this question, okay, for this question you get 2 mark. So, di sini kamu akan dapat 2 markah. So, dekat sini 3 markah. So, dah dapat 5 markah. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya, kalau saya cepat bagi tahu ya Yuan ya. Okay, cikgu. Okay, refer in diagram 7.2, determine the mass of iron that react completely. Calculate the volume of oxygen needed for the complete reaction. So, 1 mole oxygen occupies 24 dm cube. So, dekat sini soalan ini dia sudah bagi yang ini. Dan kamu pun daripada soalan kamu sudah dapat mass. So, kita tengok jawapan kamu. Di sini kamu dapat full mark. Tahniah. Sebab kamu sudah belajar apa yang saya ajar minggu lepas. Betul, Yuan? Ya, cikgu. Baguslah. Ada progression. So, dekat sini adalah dia last dia adalah 2 gram. So, 2 gram here. So, sebab itu kamu buat dekat sini 2 gram. 2 gram. Kamu dah betul lah ni. Okay, first you calculate the number of moles. So, 1 mark for you. So, this is a ratio. So, pemeriksa dia akan nampak kamu buat ratio. So, maksudnya kamu buat ratio, kamu belajar dengan cikgu. Maksudnya cikgu Ziana. Memang anak murid saya pun, saya akan ajar begini. So, mereka kata, cikgu susah lah nak tulis panjang sangat. I kata, you nak susah sekarang ke, you nak
you nak susah akan datang. So, pelajar dia suka sebelah sini. Dia buat macam ni, 4 nisbah 3, lepas tu dia buat 0.0.0357. Cikgu, saya tak boleh ke saya buat macam ini? Dia pun nak mempertikaikan lah apa yang saya buat. Tapi saya kata kalau kamu rasa kamu belajar dengan Cikgu Ziana, kamu buat macam ni. Untuk selamatkan diri kamu ya Yuan ya. Sebab bukan apa. Kalau kamu buat macam ini, pemeriksa dia tak faham tau. Kadang-kadang pemeriksa dia tak faham. Ini apa? You mention for what? So this is you mention for the mole. This is for the mole. So you need to write the ratio. Okay, next. Di sini pun kamu dah belajar daripada kesilapan. Okay, you write the volume of oxygen. So di sini kamu betul 0.643. So this question full mark for you, 3 marks. Okay, bagus. Okay, lepas tu kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, ini bila nampak je soalan begini, when white powder of oxide element in period 3. So, this is the question about the period 3. So, period 3 boleh dapat bayangkan di manakah kedudukan dia. So, dia punya, what we call, the number of shell is 3. So that is a period 3. So, the oxide of P first, the reaction with the nitric acid, the colorless solution form, but with the sodium hydroxide, no change. So, oxide of Q, no change with the nitric acid, but have a colorless solution. So, this is the reaction occur. Meanwhile, for the oxide of the R, colorless for both reaction, nitric acid and sodium hydroxide. Okay, daripada sini, what the question ask you? Explain why they are different in the observation. Okay, untuk jawapan kamu di sini, okay, yang saya lihat, so, kamu punya yang ini dah betul dah. Oxide P, kamu cakap, okay, oxide P react with the nitric acid to produce apa, Yuan? Nitric acid dengan oxide P, dia akan produce apa? Salt and water. Salt and water. Kenapa tak buat? Dekat situlah kamu dah kesalahan kamu. Okay, you must mention what the product will form when the reaction between the oxide of P with the nitric acid. Seperti sini. React with the nitric acid to form salt and water. Ataupun lagi senang kamu cakap oxide of P will react with nitric acid that show the reaction occur. Ataupun kamu berkata begitu pun tak ada masalah. Ataupun kamu cakap the product, okay, the product of the reaction between of oxide of P with the nitric acid. Then this is for the P1. Okay, P2, the point number 2. So when the oxide P can react with the nitric acid that show the basic properties. So oxide P ni mestilah dia base, baru dah boleh tindak balas dengan asid untuk menghasilkan salt and water. Sebab itu kenapa dalam soalan dia cakap oxide P no change with the sodium hydroxide, no change. So that's mean base dengan base dia tidak akan berlaku apa-apa tindak balas. Okay, apabila oxide of P with the nitric acid, the reaction is occur. Okay, next question. Okay, next question pun sama. Kamu tak ada cakap the product form. Tapi dekat sini, kamu cakap it shows basic oxide. So, di sini saya bagi 1 markah untuk kamu. So, oxide Q react with sodium hydroxide but does not react with the nitric acid. Okay, yang ini does not react with nitric acid. Apa skema dia? Dia akan kata apa? Reaction occur. Tapi di sini kamu cakap what the product of the reaction between oxide Q with the sodium hydroxide, salt and water. So, it show acidic oxide. So, di sini kamu dapat 1 markah sahaja, P4. Okay, P4. So, here is a P4. So, here is P2. So, here is yang ini oxide P. Q react with the nitric acid and sodium solution. So, it show amphoteric oxide. So,
reaction occur. Kamu ada cakap. So, di sini saya boleh bagi markah dekat kamu. Okay, yang ini. Oxide of R react with nitric acid and sodium hydroxide solution. So, di sini saya dapat bagi kamu satu markah lagi for the P5. This is a P6. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. So, here 5 mark for you. Okay, 5 mark for you. Okay, for the next question, okay, kita lihat. So, you know that the period 3, they have 3 state of the matter. Okay, first is the acid ada, basic ada, amphoteric pun ada. Amphoteric means they have the both of the properties. Both of the properties. Okay, suggest the name of the P, Q and R. So, apa-apalah. Kamu boleh namakan P, apa-apa yang bersifat basic. Q untuk P apa tadi? Acid ke basic? P is the acid. P is the acid. So, Q is the basic and R for the amphoteric. Okay, dekat sini kamu dapat full mark. So, here you got 3 mark for you. And next question. So, next question kamu cakap tentang ascending order. So, soalan dia minta, okay, cadangkan, arrange the element P, Q and R in increasing order of the period number. So, you know, when we cross the period from the right, left to the right, okay, left to the right, the number of proton will increase. So, increase. So, number of proton. So, kamu tulis the answer P, R, and Q. So, P, R, and Q. So, 1 mark for you. Ni hebat. Kamu boleh buat sebenarnya. Yeah. P, R, and Q. Increasing order. Tapi dekat sini lepas ni, kalau boleh, kamu buat dekat sini anak panah. Okay, the arrow you said about the ascending order. Okay, tuliskan, tambahkan lagi ascending order. Okay, tapi kat sini saya bagi markah. Kenapa saya bagi markah? Sebab soalan dia minta, dia memang dah cakap increasing order. Dia sudah cakap, dia dah mention. So, pemeriksa dia tahu. Tapi, untuk selamatkan diri kamu, lebih baik kamu buat pemeriksa tak tahu antara kiri ke kanan, kamu kata ascending order ataupun kiri kanan ke kiri. So, dia tak tahu. So, lebih baik kamu buatkan satu arrow. So, you said this is the ascending order for the proton arrangement. So, 3 for you. This is 1. So, here you got 20. Certified or not? 17/20. Oh my god. Okay. Sebab kamu sudah pandai untuk bahagian ini, calculation. Betul kan? Apa lagi yang kamu dah beza? Di sini kamu sudah beza yang saya nampak dah. Calculation kamu sudah boleh buat. So, ini key point. Bila calculation kamu sudah mahir, paper 1 you tak ada masalah. Paper 2 you tak ada masalah. Senang sahaja. Okay? Tapi careless mesti kamu kena halang lah. Sebabnya kadang-kadang kita manusia biasa buat kesalahan. Betul, Yuan? Ya, cikgu. Okay. Saya tengok tadi kamu jawab soalan nombor 7. Okay. Untuk soalan 7, kenapa kamu tak jawab soalan nombor 8? Oh, yang 8 saya tak boleh lah. Lamban, this is for the setup for electroplate. Tak boleh, kenapa? Macam susah. Sebab apa? Sebab saya dapat detect yang kamu masih lagi lemah untuk elektrolisis, betul? Ya, cikgu. Okay. It's okay. So, we look here. So, boleh saya try untuk kita jawab sama-sama? Boleh? Boleh. Okay. For this is cell P and cell Q. So, you look here. They have 2 of cell. Okay, cell P and cell Q. So, cell P, you look here, the electrode. Okay, electrode here. Okay, electrode here. Use the different electrode. So, different electrode, this is for the voltaic cell or electrolytic cell. Voltaic. Voltaic, good.
Okay, this is a voltaic. Betul. Pandai. Okay, this is a voltaic ataupun dalam bahasanya adalah simplest cell. Kita panggil voltaic cell lah. Okay, voltaic cell. Okay, this is the voltaic cell. Good. This is voltaic cell. Okay, di sini we use the iron nail and silver. This is for the what? Electrolyte. We use the silver nitrate AgNO3. So this is the electrolytic. Betul. Ya. Okay, elektrolitik. Kamu confused, kamu tak nak jawab sebab kamu tengok dia macam serabut, tengok dua sel yang bergabung, betul? Sebab itu Ya, kamu tak jawab. Tapi tak apa, nombor 7 kamu dah dapat markah tinggi dah pun. Okay, so di sini soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama dia kata state the type of cell P and cell Q. So first is for the energy change, positive terminal, half equation, observation. So kalau kamu dapat soalan begini, lepas tu dia suruh bezakan antara sel P dengan sel Q. Apakah cara yang terbaik untuk kamu menjawab soalan ini, Yuan? Cell P is voltaic cell. Cell Q is electrolytic cell. So you want to answer in the essay question? Or point form? Yes. Okay, point form. Or in a table form? Which one is the better? I think table form also can. Yeah, the best is table form because you want to compare between cell P and cell Q. And then you want to compare the 1, 2, 3, 4 point here. So it's better you write in the table form. Boleh? Lepas ni, if the question asks you about the comparison, you must to draw the table. Okay, cuba kita jawab sama-sama. Okay, so pertama, lukiskan table. Okay, lukiskan table. Ada P dengan Q seperti ini. Okay, kamu nampak seperti kat depan ini. So, cell P and cell Q. So, yang pertama, dia suruh namakan what is a cell P and cell Q. Okay, cell P is chemical cell ataupun voltaic cell. Cell Q is a electrolytic cell. So, here is 1 mark only. If salah satu ini, kamu salah. Automatic 0 mark. So, bahaya jugalah soalan di sini. If dua-dua betul, baru you akan dapat 1 markah. Tapi, kalau salah satu betul, satu lagi salah, so confirm kamu akan dapat 0 markah. Bahaya juga. So, kemudian, the next question, you draw the table. Okay, you draw the table. First, the question ask you, okay, yang ini kamu boleh juga masuk dalam. Kenapa dia keluarkan? Tak apa, tak ada masalah pun. Okay, kalau kamu nak masukkan boleh tak? Okay, boleh. Tak ada masalah. Kamu masukkan saja. Di sini, kamu buat lagi satu table yang kamu kata diisi. Alamak. Okay, here adalah cell. Type of cell. Okay, tulislah. This is the voltaic cell. Is a electrolytic cell. For the next is energy change. Okay, cell P. Okay, cell P is a voltaic cell. So, voltaic cell is from chemical energy to the electrical energy. Ingat tak, kalau voltaic cell kita pakai apa untuk mengukur electrical energy? What the measurement for to measure the electrical energy? We use voltmeter, voltage, voltmeter. For the cell Q, electrical to chemical energy. So here we use the battery. Betul? This is battery, this is a voltmeter. So the difference between cell P and cell Q. So contoh kalau Yuan buat energy change to electrical energy. Yuan dia tak buat chemical energy ni. Yuan terus cakap to electrical energy. Dapat markah salah ke betul? Salah. Salah. Why? Because tak state itu change. Yeah, you not state about the change. You must state about the change. Chemical to electrical. Same with if the question asks you about the changes of the litmus paper. Okay, kalau
or the phenolphthalein. So kalau selalunya kalau for the acid, the litmus paper change to blue color to the red color. Betul. So blue color to the red color. Kalau kamu the question ask you what the changes of the litmus paper, you say about it will change to red. Betul ke salah? Salah. Salah. Sebab kamu tidak sebut tentang changes sebelum, selepas. Before and after. You must say about the before and after. Okay. So ini salah satu salah. Salah, kosong markah. Kalau dua-dua betul, baru dapat satu markah. Kedekut betul apa kan? Wish. Okay, kemudian kita pergi kepada point nombor 3. Okay, point nombor 3 dia minta positive terminal. So, dekat sini, kamu faham tak? Siapakah positive terminal, siapakah negative terminal? Okay, cell P. Which one is positive terminal? Zinc. Zinc, positive terminal. Are you sure? No. Zinc is negative terminal. Negative terminal. Why? Because it's more electropositive than silver. Good, betul. Kamu dah boleh dah sebenarnya. Bukan kamu lemah apa, Yuan? Kamu dah boleh. Saya study chapter ini. Bila kamu study? Itu Monday. Oh, lepas saya cakap you lemah untuk bahagian chapter ni, you study lah. Good. Good. So, the zinc is a negative terminal. So, the silver is a positive terminal. So, positive terminal here. So, dia akan connect dengan positive terminal kat sini. So, positive terminal. Okay, positive terminal. So, ini pun ini positive terminal. Tapi dia adalah sebagai, okay, sebelum itu saya nak tanya kamu. Iron nail and silver electrode. Which one is anode? Which one is cathode? Iron nail is cathode. Iron nail is cathode. So, silver is the anode. Anode. So, anode will attract the negative ion. So, that's mean an ion will attract to the anode. Betul? Betul ke tak? Betul. Macam tak confident je. Kenapa? Ingat-ingat lupa. Okay. Okay. So, cathode. So, the cathode, cation. So, cation is a positive terminal. So, cation will attract to the cathode. So, an ion will attract to the anode. So, anode dekat sini. Okay, anode dekat sini adalah bercharge positif. So, bila positif, this will connect to a positive terminal. So, will connect to positive. Positive terminal here is a cathode. Okay, dia terbalik daripada elektrolitik. Okay, kalau kamu tengok kamu belajar form 4 dulu. So, positive terminal here is a cathode. So, cathode will connect with the anode. So, cathode kat sini akan connect with the anode. So, negative terminal here as a anode. Okay. But in a voltaic cell, we said about positive and negative terminal. We not said about the positive anode or cathode. Okay. So, for the question, next question, for the positive terminal, so cell P is a silver. So, cell Q is a silver. So, silver dekat sini as a positive terminal. So, anode dekat sini adalah positive terminal. So, here is a silver. So, next question. Okay, half equation at anode. So, half equation at anode. So, half equation at anode. Where anode? So, anode here is a zinc. So, zinc here is more electropositive. So, zinc here will donate the electron to become Zn2 plus and plus 2 electron. Betul ke tidak? Betul. Guys. Okay, di sini pula. Okay, cathode dekat sini. Dia nak cathode je kah? Dia nak anode ke dia nak cathode tadi? Anode. So, anode dekat sini, apa yang berlaku dekat anode dekat sini? So, anode dekat sini will donate the electron to become Ag plus and electron. Betul. So, Ag will become thinner. So, dia akan jadi thinner. Dia akan
makin mengecil. So di sini dia akan semakin menebal, become thicker. Ataupun silver di warna apa? So silver metal will deposit at the iron nail. Okay. So kita tengok half equation betul tak cikgu buat? Okay, betul. ZN. So when the half equation at N0 for the cell P correct, 1 mark for you. The cell Q correct, so also 1 mark. So kat sini dia bagi 2 markah untuk kamu. So observation at cathode. So cathode kamu tadi, mana kita punya cathode? So observation at cathode. So cathode kamu adalah yang mana? So cathode kamu yang ini. So cathode kamu yang dekat sini, apakah yang akan berlaku? So di sini masih lagi keingat untuk voltaic cell. Okay, here the ion present is hydrogen ion. Where come? Hydrogen ion datang daripada mana? Hydrogen ion. Hydrogen ion is aqueous. From the nitric acid. Oh, nitric acid. From the nitric acid. So we have hydrogen ion and zinc ion. Zinc ion datang daripada mana? From the here. So zinc will donate the electron to become zinc ion. So zinc ion dia akan pergi ke sini. Bila di sini dia akan compete dengan hydrogen ion. So between hydrogen ion and zinc ion, which one will be selected? H plus. H plus. Why? Because it is more. Because it is more electronegative. No, macam tak berapa tepat. Boleh juga tu. Tapi it easier to discharge. Ataupun kamu nak cakap is lower than zinc in a electrochemical series, so it easier to discharge. Mesti cakap it easier to discharge. Apa maksud discharge? Discharge mean it will plus electron. So dia akan dapat H2. So balance or not? No. 2 electron, 2H plus. So it will, the product here is hydrogen gas. So your observation is the bubble gas will produce. So itu yang berlaku dekat sini. So berlaku dekat cathode. So sekarang ni yang di sini cathode yang apa yang akan terjadi? So tadi yang cikgu cakap tadi, the silver, the shiny ataupun shiny grey ataupun shiny silver, apa-apalah kamu boleh cakap asalkan kamu ada perkataan grey tu samalah dengan silver, solid deposit. Ataupun kamu nak cakap the iron nail become thicker, pun dia akan bagi markah. Okay, akan bagi markah. So 1 mark here, so 1 mark here, so the total mark is 7. Okay, nanti kita try lah jawab untuk electrolysis. Okay, so next question. Okay, next question. So calculate. Nampak tak calculate? Calculate the maximum of mass silver deposit and iron nail. So macam mana nak dapat? Okay, pertama sekali you look for the concentration and the volume given. So the concentration and volume given here, N equal to mv over 1000. N equal to mv over 1000. Dekat sini ini sahaja yang kamu boleh dapat to find the number of mole. To find the number of mole, the molar volume, molar will time with the volume, you will divide with the 1000, you got the number of mole. Number of mole siapa yang kamu cari ni? Okay, kamu nak cari number of mole silver ion. Okay, the number of mole silver ion. Okay, the number of mole silver ion. Di sini, silver ion, you look here. So here, so silver ion. Okay, di sini, silver ion, dia akan, mana datangnya? Okay, silver ion dekat sini, dia akan jadi Ag. So, dia kata nak berlaku dekat iron nail. So, dia akan accept the electron. So, 1 mole of silver ion will produce 1 mole of silver. Okay. If berapa number of mole kamu dapat dekat sini? 0.05 mole of Ag plus will produce 0.05 mole of Ag.
Dah dapat sini baru dapat P2. So nak dapatkan P3, mass of silver, dia apa yang dia nak? Okay, the question asks you about the mass of silver. So the number of mole of silver you got. So the number of mole you time with the molar mass of the silver. So you got the mass of the silver is 5.4 gram. So 3 mark. Okay, nampak tak? Perasan tak? Soalan nombor 7 dengan nombor 8 lebih kurang sama. Dia minta calculation. So kat sini kemahiran yang sama untuk soalan nombor 7 dan soalan nombor 8. So pergi kepada soalan nombor C. Okay. Nombor C dia minta, wow. Okay, show the apparatus experiment to investigate displacement halogen from their halide solution. So, the experiment was carried out by using the different halogen. Okay, kita tengok apa yang dibuat. So, set 1, bromine dengan potassium iodide. So, you got brown, purple. Iodine and potassium bromide is brown and purple. So, sebenarnya apa yang terjadi? Okay, boleh tak bacakan dekat saya group 17, group 17? Cuba kamu hafal. NO3. Kalau saya untuk kumpulan group 17, Frank Clark belajar ilmu astronomi. Frank Clark belajar ilmu astronomi. Kumpulan satu, saya suruh budak-budak lah hafal tadi sebabnya yang favorite lah adalah kumpulan group 17, group 1, group 18, betul? So group 1 dekat sini, saya selalu hafal kat budak, hi Liza, nak kahwin Rubila cucuk first. It depend to you. Ini cara saya ajar, cara saya untuk mengingat. Okay, terpulang. Saya ingatkan pelajar-pelajar saya, terpulang kepada kamu. Kamu nak ingat dalam bahasa Cina ke? Kamu nak ingat dalam bahasa Tamil ke? Kamu nak ingat dalam bahasa Inggeris ke? It depends to you. Asalkan kamu ingat. So, group 1, kamu dalam kepala, kamu ada. Okay, group 1. Hi Liza, nak kahwin Rubila cucuk first. So, you know what the H, what the Li, what the sodium. So, group 17, Frank Clark belajar ilmu astronomi. So, from the halogen and halide solution. So, where the bromine? So, bromine here. Potassium iodide, the ion here, we use the ion iodide. So, bromine, adakah it will displace the iodide from its halide solution? Yes or no? Can bromine displace iodide from its halide solution? Boleh tak, Yiman? No. No. Why? I don't know. Ya, salah tu. Bromine can displace iodide. Maksudnya dia boleh tukarkan tempat iodide ini untuk menjadikan satu nak jadi potassium bromide. Boleh. Dia boleh kick. Nah, dalam bahasanya saya dulu ajar budak, bromine can kick iodide from its halide solution. Dia boleh because bromide is more electronegative than iodine. Okay. So, iodine pula. Iodine dekat bawah, so bromine dekat atas. Boleh tak iodine kick bromide daripada halide solution potassium bromide? Boleh tak dia kick iodine daripada potassium bromide? Can iodine displace bromide from the halide solution? Boleh ke tidak? Can. 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 Confirm. 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 Cannot. Iodine cannot do displace the bromide from the halide solution. Okay. Tak percaya, kita tengok soalan sini. In term in change observation number, why the observation? Okay, jom kita tengok sama-sama jawapan dia. So, okay, for the set 1, bromine is more electronegative. Kan tadi saya sebut, bromine duduk kat mana? Bromine duduk di atas iodine. So, bromine ni dia seketul. Dia air bromine ini, boleh tak dia kick iodine? Iodine ni iodide ion. Iodide ion is mean in form of the ion. With the in form ion, so boleh tak dia kick? So, boleh. Why? Because bromine is more electronegative than iodine. Okay.
Bromine is more electronegative than iodine. Okay, P1, point number 1. So, point number 2, bromine displace iodine from potassium iodide solution. Ini yang kita sebut bromine displace iodine from its halide solution. So, halide solution dia adalah potassium iodide solution. Okay, number 3, said about the, okay, kenapa soalan dia said dia macam ni? Macam mana nak tahu? Kamu tengok kepada soalan. Di sini soalan dia minta in term change in oxidation number. Observation. Okay, observation dia dah ada. So, change in oxidation. So, that's why kenapa disebut tentang oxidation number of iodine increase from -1 to 0. Betul ke tidak? So, cuba kamu tengok dekat sini. So, sini bromine, okay, dia nak kick potassium iodide. So, oxidation number of iodine, okay, iodine dekat sini adalah -1. So, bila bromine sini, dia tindak balas dengan Ki, dia akan dapat KBr, okay, plus iodine. Dia akan jadi iodine balik. Iodine ion. Iodine molecule. Dalam bentuk air lah, liquid. So, iodine. So, dekat sini, here, the oxidation number is -1. So, oxidation number here is 0. So, -1 to the 0, this is the increased oxidation number. So, increased oxidation number. So, it means it undergo the oxidation process. So, iodide, sebab itu dia kata, iodide ion is oxidized to iodine. Iodide ion oxidized to become the iodine. Okay, ataupun kamu buatkan dia punya equation. So, mana dia dapat equation ini? Equation ini dia dapat daripada sini, Yuan. Ni I minus, di sini akan jadi I2. I minus di sini, dia akan donate elektron untuk menjadi I2. Okay. So, balancekan dapat 2 elektron. So, sama ada you buat dalam bentuk ayat ataupun you buat dalam bentuk ionic equation is accept. Okay. Then, P5, you said about the reaction occur. So, reaction occur, that is a point number 5. Okay, untuk set 1, faham ke tidak? Ya, cikgu, saya faham. Faham. So, dekat sini, more electronegative will displace. Okay. Will displace the halogen from its halide solution. Bromine, you know, is upper than the iodine in the periodic table. So, bromine can displace iodine from its halide solution. So, set 2. Iodine is less electronegative than bromine. Okay, yang saya sebut tadi. Mana saya punya lukisan? Okay, so iodine and bromine. So, iodine ini di bawah. Iodine ni, okay, halogen iodine ni, boleh tak dia kick yang ke atas? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab bromine ni lagi, iodine is less electronegative than bromine. That's why kenapa dia kata sini, iodine is less electronegative than bromine. So, iodine cannot displace bromine from potassium bromide. So, the reaction does not occur. So, here is full mark is 8 mark for you. Okay, boleh? Boleh, cikgu. Bebel je saya hari ni banyak. Okay, apparatus the material. Okay, this is the, okay, nampak je ada YouTube. Nampak ada carbon electrode. So, ini apa? Ini lukisan untuk apa? Untuk lukisan untuk transfer of electron. So, transfer electron kamu belajar dalam redox. So, you must draw the tube U. Okay, ini ada tube U. So, pertama, apparatus setup and label. Label, draw, flow in diagram. Point nombor 1, patutnya kamu akan dapat ni. Yang di sini saya nak ajar bahawa lukisan kamu kena betul. Okay, first, okay, you punya stopper dekat sini kena keluar. Stopper kena keluar. And then, you punya electrode mesti jangan cecah dekat sulfuric acid. Mesti dekat potassium iodide ini sahaja. Okay. Kemudian, kamu punya solution, mesti kamu buat dash, dash, dash. Kalau kamu tinggalkan kosong, it's not mean that is a aqueous ataupun in solution form. Okay. Kalau kamu tak letak dot-dot tu, in a molten ataupun solid.
Ingat tu, kalau dalam bentuk aqueous ataupun solution, mesti buat dot ini. Okay? If in the solid ke, in a molten ke, barulah boleh kamu buat, tak ada tanda. Okay? Selalu kalau molten pun kamu buat titik kan. So, yang kedua, point yang kedua, label. So, label from the potassium iodide kepada acidified potassium, because iodide here will donate the electron, yang seperti kamu buat tadi, iodide will donate the electron. So when donate electron, so electron dia akan bergerak ikut ke wire dekat sini, it will accept by the acidified potassium manganite. So iodide will form the iodine. Okay, kat sini dia akan form iodine. Okay, so the total mark here is 2, so 20 mark here. So, kita pergi kepada, yang ini faham ya? Soalan nombor 8 faham tak? Setakat ini. Ya, cikgu. Okay, so ini combination selalunya ya. Soalan elektrolisis, soalan voltaic cell, it will combine with the redox. Mesti dalam essay question, tak kisahlah dalam what structure question, dia mesti akan selitkan juga untuk oxidation and reduction process. Okay, next question. Okay, section C. Nampak saja bila nampak pelajar nampak ada roket lah, apalah ni. Susahnya. So, pelajar mesti dia tak nak buat. Tapi dia tak cuba. Sebab itu pelajar, kenapa pelajar dia tidak menjawab soalan esei? Selalu macam pelajar saya lah. Pelajar saya dia selalu tinggalkan jawab. Lepas tu bila saya tanya kenapa tak jawab? Sebab tak tahu. Kenapa you tak tahu? Tengok soalan ni macam susah je cikgu. Dia tak, you ada cuba buat? Tak cuba. So, that is a problem to you. You tak cuba. Soalan kimia memang begini. Ini yang kita panggil HOT ataupun KEBAT ataupun hot thinking skill. Dia nampak. Cikgu tak pernah belajar. Mana dia pernah belajar? Pernah ke belajar UN dekat kelas? Ada vinegar lah. Ada apa benda ni macam roket. Dia ada ke belajar dulu? Soda roket ada ke belajar? Tak ada kan? So, ini adalah application. So, that's why kenapa dekat sini dia pelik lah sikit. So, pelajar pun tak nak buat. So, tak apa. Kita cuba. So, suggest a substance that Adam can use to replace vinegar. So, dekat sini. Kenapa vinegar ni dia nak tukarkan dengan apa? So, vinegar, you know that is ethanoic acid. That is a weak acid. So, you replace with the strong acid. So, apa jawapan yang kamu buat? So, kita tengok. So, you use the sulfuric acid, 1 mark for you. Sulfuric acid is a strong acid, 1 mark. Sulfuric acid ionized completely in water to produce high concentration of hydrogen ion. Bagus. Ada perubahan dah kat sini. Yang dah boleh buat macam ini. Okay, 1 mark for you. It can react faster than vinegar to produce carbon dioxide. So, dekat sini kamu tertinggal 1 point. Yang mana point untuk to produce what? Okay. So, sulfuric acid can react faster than vinegar to produce carbon dioxide. So, point nombor 4 kamu dah tertinggal. So, dekat sini ini adalah point 1 kamu sudah dapat. Point 2 kamu dapat. P3 kamu dapat tapi kamu tak dapat untuk ini ataupun P4 kamu tak dapat. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya adalah okay, diagram 9 show 2 set experiment to study the factor that affect the rate of reaction zinc powder and hydrochloric acid. So from the diagram, you can look. So the difference between the observation here, hydrogen ion is more in the set 2 than a set 1. So you look for the pH time taken. So the time taken for the set 1 is the higher than the set 2. Dia lagi lambat tapi tengok lah 5 minit ke 5 saat ke 5 minit 5 minit dia slower than a set 2. So apa jawapan kamu Yuan? So kita tengok. So dia tanya tentang the number of moles. So you say about the set 1 0.1, set 2 is 0.2. So yang ini kamu dapat 1 markah. Okay, sebab apa? Sebab markah dia memang 1. So, dapatlah 1 markah untuk kamu.
So pastikan set 1 tak kisahlah dia bagi pilihan 0.1 boleh, 0.5 boleh, 1 pun boleh. Okay. Concentration of acid used in set 2 is double of a set 1. Mesti double. Contoh kalau kamu buat sini 0.1, 0.1 tapi untuk set 2 kamu buat 0.5. Salah lah. So kat situ ada dapat kosong markah. Dia mesti the concentration must be double. Okay, set. Okay, B1 done. So, B2. So, B2, explain why there is difference in rate of reaction by collision theory. Kita dah belajar collision theory. So, in collision theory here, you must say about the frequency collision, frequency of effective collision. So, we look for your answer here. Okay, first, rate of reaction in set 1 is lower than set 2. Betul? Dapat 1 markah. So, dekat sini, P1 kamu ada. Concentration of hydrochloric acid in set 1 is higher than set 2. Okay, good. This is the set P2. Is lower. Okay. The number of hydrogen ion in set 1 is higher. Yang ini silap. Kenapa kamu kata the number of hydrogen ion in set 1 is higher? Sini. Betul ke higher? Cuba kamu tengok gambar pun kamu dah nampak sebenarnya. Kan Yuan? Kamu tersalah kat sini. Dekat Salah. sini. Di sini kamu dah cakap lower. Melainkan kamu cakap di sini rate of reaction in set 2 is higher than set 1. The concentration of hydrochloric acid in set 2 is higher than a set 1. So baru betul. The number of hydrogen ion in set 1 is higher. Di sini dah salah. Rugi kan? Rugi. Penat kamu hafal, tapi tiba-tiba kamu tulis higher. Ayo. So, next is frequency of collision between hydrogen ion and zinc atom is higher. Dah 1 markah. Kamu tertinggal apa? 1 lagi kamu tertinggal. Okay, apa yang kamu tertinggal? Okay, kamu tertinggal frequency effective collision. So, frequency effective collision is also higher. So, kat sini kamu dah tinggal P5. So, jom kita kira. P3 kamu dah salah. P4 kamu ada. Tapi kamu tak ada P5. Dekat sini dapat 3 markah. Sepatutnya kat sini Yuan kamu dah dapat 5 markah. Minggu lepas saya dah ajarkan mengenai setiap set ni bagaimana yang kamu kena cakap. Kalau untuk concentration, setiap itu concentration mesti ada sebut mengenai the number frequency collision dengan frequency effective collision. Tapi kali ini kamu tak cakap, Yuan. So, nanti lepas ni pastikan kalau dia tanya, the question asks you about the collision theory. So, the point for the frequency collision, frequency effective collision mesti betul. Dan yang ini lah pastikan jangan salah. Okay, kalau dia punya soalan mengenai temperature, so kamu tahu buat the explanation. Point yang nombor 4 dengan 5 ni dah betul lah ni. Mesti sama. 4 dengan 5, frequency of collision dan frequency of effective collision mesti sama untuk the 4 faktor untuk rate of reaction. Okay, tapi untuk yang ini bahagian sini je yang berbeza. Kalau dia cakap tentang temperature, so you said about the kinetic energy between particles inside one that higher is set 1. Itu yang membezakannya. Okay, number C. Okay, number C, the question asks you about the repeat by replacing zinc powder with the sodium thiosulfate. This one level. Okay, yang ini bagi saya kamu tak ada masalah. Describe to investigate how temperature affect the rate of reaction. So, dia tukar kepada temperature. Kita tengok jawapan kamu. P1 kamu betul. Prepare. Okay, the initial for the solution is record. P2. P3, the X mark. Okay, the conical flask is placed. P3 dapat. P4 dapat. Betul. P5 stopwatch is start. Okay, dan P5, P7. For P6, apa P6 yang kamu tinggal? Okay, kita tengok apakah P6 yang kamu tinggal. So, P6 yang kamu tinggal adalah conical flask is swirl. Kamu tak goncangkan. Ada tak kamu tulis? Ke saya tak nampak? Start a stopwatch. Tak ada. Kan? Tak ada. Ya, tak ada. So, the conical. So, P6 here is the conical flask.
Tulis conical flask sphere. Digoncang sphere. So P7, P8 betul, kamu repeat guna temperature ini. Yang ini kamu salah. Okay, sodium thiosulfate when react with the hydrochloric acid. Yang ini betul. Yang ini dah betul. Yang ini dah betul. Ini dah betul. Tapi yang ini SO2 plus S dan H2O. Okay, jom kita kira berapa UN dapat barakah kat sini. So, kat sini saya kira kamu dapat 13/20 saja UN. 13 je. So, tak apa. Tak apa. Nanti kamu dah tahu apakah kesalahan yang kamu buat. So, ini careless je. Betul? Ini careless kan? Ini pun careless kan? So 13 ni mungkin kamu boleh bayar balik dengan ini tak careless, cikgu, saya takkan careless lagi. Okay, so lepas ni jangan careless lagi ya Yuan. So kita tengok kepada soalan nombor 10. Kenapa tak pilih nombor 10? You kata susah ya? Ya. So di sini soalan ini memanglah pelajar dia takkan jawab sebab dia kata nampak je perkataan salt dia tak nak jawab. You suka tak bab salt? Suka ke macam sedang-sedang je? Bolehlah cikgu kalau nak try buat. Boleh? Boleh. Okay, jom kita try. So, apparatus X nitrate dekat sini, dia pakai nitrate salt, ammonia gas, ammonium in solvent, add X nitrate. So, X nitrate dia akan dapat brown gas. So, di sini dia akan dapat green precipitate. Okay. So, green precipitate. So, agak-agak, what the cation in this nitrate, X nitrate? Bila dia bakar, dia dapat brown gas. Brown gas ni mean nitrogen dioxide. Tapi kat sini dia dapat green precipitate. Apa dia? Salt apa yang warna green? Apa? Iron 2 ke iron 3? Iron 3. Iron 3. Apa? So, dekat sini dia suruh identify salt X dengan salt Y. So, tengok jawapan betul ke? Iron 2. Bukan iron 3. Iron 3 berwarna brown. Ingat tu Yuan, iron 2 berwarna green. Ingat tak? Kena ingat warna color. Mesti kena ingat. Pelajar dia tak akan terlepas kalau daripada tak ingat. Mesti kena ingat. Okay, solvent Y is water. Kenapa dia kata water? Because add water, it will show its properties. Okay, dia bila ammonia dalam solvent, solvent iaitu water, it must be show its properties of the alkali. Okay, contoh kalau kamu letak solvent Y ni sebagai contohnya alkohol. So, salah lah. Sebabnya ammonia it will be show its properties in the organic solvent. So dekat sini 6 markah. Apa 6 markah yang kamu dapat? Okay, P1 YY is water, X is iron nitrate. Apa soalan dia? Chemical test to verify the anion. So anion here is the nitrogen nitrate. So, nitrate here is a anion. So, ingat tak bagaimana nak uji nitrate ion? Bagaimana nak uji carbonate ion? Ingat ke? Bagaimana nak uji sulfate ion? Ada berapa anion yang kamu belajar? Sulfate ion, nitrate ion, carbonate ion. Betul? Yang kamu belajar. Itu kamu ingat tak? Test of the anion. Okay, lepas ini. So, satu lagi bab yang kamu lemah adalah bab salt. Okay, nampak kan? Okay, bab salt kamu lemah. So, lepas ini, boleh tak buatkan nota cantik-cantik. You kan perempuan yang sangat rajin. So, tulisan pun cantik. Saya tengok. So, nanti ambil kertas yang warna-warni. So, nanti lepas ni dah tak nak dah pegang buku rujukan yang tebal tu, dah tak nak dah. So sekarang kita hanya tengok kertas saja. Okay, so mana-mana you pergi dating ke, you boleh bawa kertas tersebut. Betul Yuan? You bawa
You pergi jalan-jalan dengan family ke, you boleh bawa. So, buat dalam nota tersebut macam ini. So, saya nak kamu buat macam ini. So, nanti kamu buat dalam ini. Okay, contohnya ya. Saya bagi contoh. So, test for an ion. So, test an ion. Kamu buatlah cantik-cantik. Kamu kan tulisan kamu kan cantik, buat color-color. Okay, lepas tu test of an ion, buat tulisan. So, this is for the sulfate ion. Okay, this is for the carbonate ion. Okay, this is for the nitrate ion. This is for the chloride ion. So, nanti tengok buku rujukan. Okay, carbonate ion. Kamu test guna apa, guna apa, guna apa. Add what? Kat sini kalau carbonate, mestilah kamu channelkan dengan lime water. Delivery tube dengan lime water. Betul? Nitrate ion, apa? Chloride ion, apa? So, buat sikit-sikit. Lepas buat test for an ion, buat pula test of cation ion. Okay, test for cation ion ada dua. Yang pertama, kamu pakai sodium hydroxide. Yang kedua, kamu pakai ammonia. Dua-dua ni kamu kena klasifikasikan. Kamu kena tulis. Okay, mesti kamu kena tulis. Nanti saya akan sharekan nota untuk test of cation ion dengan test of an ion. Kamu boleh tengok. Okay, sebab daripada sekarang, kamu kena dalam kepala sudah ada. Setiap test of an ion kena ingat. Okay, kalau kamu memang belajar, saya memang akui belajar untuk chemistry, biology, fizik mesti banyak hard work and will be smart work. Okay, so how you can test for the nitrate? So first, pour the salt solution X into a test tube ataupun boiling tube. So for this is the P3 point nombor 3. So dilute sulfuric acid diikuti dengan iron to sulfate solution. Okay, kemudian kamu shakekan dia. Kemudian add concentrated sulfuric acid to the test tube. So, what you will get? Brown ring will form. So, bagaimana kamu nak buat nota begini? So, nota dekat sini kamu buatlah. Okay, tadi sulfuric acid. Okay, kat sini kan. So, kamu buat dekat sini. So, dekat sini kamu buat. Kenapalah tulisan saya sengit ya? Add sulfuric acid. Okay. Kemudian add iron sulfate. Kemudian kamu addkan lagi apa? Concentrated sulfuric acid. Kemudian apa observation dia? H2SO4. Kemudian kamu apa observation kamu? Brown ring form. Brown ring ni kamu kena, bila kamu masukkan concentrated of sulfuric acid, mesti condongkan dia. Kalau tak percaya, tengok buku teks. Okay, condongkan untuk masukkan sulfuric acid. So, dekat sini akan jadi brown ring. Ada pernah tak buat eksperimen untuk test of an ion tahun lepas? Ada. Ada. Ingat kan? Ada dapat brown ring tak? Ya. Okay, lepas ni mesti boleh ingat. Okay, Yuan, jangan putus asa. So, nanti kamu cuba lagi untuk hafal setiap test. Lagi apa test dalam salt yang kamu perlu ingat? Test of gas, betul. Heating, salt, contohnya nitrate, carbonate, heating tu macam mana. Lagi apa? When cool, when hot, warna apa. Which one is soluble, which one is insoluble. Okay. Untuk soalan B tentang soluble dan insoluble. Cuba kamu tengok. Susahnya. Bila tengok je soalan, wah, susah betul. Diagnostic about the purpose due to the visibility of soft tissue. However, patient will ingest barium sulfate. Okay, nampak je barium sulfate. Ini mesti kaitan dengan bab garam. Okay, not as a barium meal before a radiograph are taken as shown. So, dekat sini, dia hanya nak mengelirukan kamu je ayat ni. Ini namanya ayat pembuka kata. Pendahuluan apa orang panggil dalam bahasa Melayu. So, ini dia initiate kamu supaya kamu berfikir. Okay, that's we call HOTS. Okay, HOTS, high thinking order skill, apa benda dah. So, yang ini kamu kena jangan putus asa. Tengok je barium sulfate. Oh, barium sulfate soluble or insoluble? Yeah. Barium sulfate, soluble or insoluble salt? Insoluble. Insoluble. So, apa lagi garam sulfate yang insoluble? All sulfate ion is soluble except pantai, cahaya,
bulan. Ini yang saya suruh budak-budak hafal. Pantai cahaya bulan ni adalah PB, lead, calcium and barium. So, pantai cahaya bulan. Lead sulfate, calcium sulfate, barium sulfate is insoluble salt. Kita tengok soalan. Explain why barium meal is used in X-ray gastrointestinal tract. Okay, kenapa? Because barium sulfate is insoluble salt. Okay, 1 mark for you. So, bila insoluble, it does not dissolve in a fluid of digestive system. 1 mark for you. Okay, contoh cikgu, manalah saya tahu does not dissolve. Sebab dia dalam soalan dia dah bagi tahu dekat sini. Kalau kamu perasan, dia kata will coat the lining digestive. So, dia akan timbul dekat situ. So, it not dissolve. So, cikgu saya pun tak boleh nak fikir juga cikgu. Okay, tak apa. Jangan putus asa. Teruskan sahaja buat barium sulfate is insoluble. Sudah. Kalau kamu tak tahu untuk point nombor 2. Asalkan kamu buat. Okay. Suka hatilah kamu nak buat berapa pun. Asalkan kamu kamu ada di situ ada 2 point. Okay, 2 point. Kamu yakin ke tidak yakin? Tak apa. Yakin lagi bagus lah. Tapi kalau kamu tak yakin, tak apa. Just tulis. Jangan tinggal. Untuk esei, jangan tinggal. Ingat tu. Jangan tinggalkan jawab soalan. Okay? Jangan tinggal. Apa-apa pun anak murid saya suka tinggal. Macam tadi pun saya pun dah bising. Mereka soalan yang senang pun mereka tinggal. Kenapa tinggal? Tak tahu. Kenapa tak tanya cikgu? Malas. Okay. Malas nak tangkap. Bila pelajar malas, saya dah tak nak dah kawan dah. Saya tak nak apa? What you want? Saya pun dah tak nak hirau dah kalau malas. Okay. So, suggest solution T. React with the barium nitrate to prepare barium sulfate. So, you nampak ini nitrate. So, bila nampak je nitrate, mesti kamu nak prepare barium sulfate. You know, the barium sulfate is insoluble salt. So, insoluble salt. So, insoluble salt, to prepare the insoluble salt, the reaction is what? Double decomposition reaction. So, double decomposition reaction is between soluble salt plus soluble salt to get insoluble salt. So, to get the insoluble salt, the soluble salt, you must react with the soluble salt to get the insoluble salt. So, here, the insoluble salt here is a barium sulfate. So, you know, dia kata kat sini, nak tindak balaskan dengan barium nitrate. BaNO3. NO3 in bracket. Tu lah buruknya lah, tak ada pun. So, dekat sini agak-agak ada apa? Mesti ada perkataan sulfate. Kamu buatlah apa-apa sulfate salt yang soluble. Boleh tak bagi saya satu contoh? Sulfate salt yang soluble. Zinc sulfate. Boleh, zinc sulfate. Kalau kamu macam agak-agak tak confident, guna ini je. NADCAM. Apa itu NADCAM? Sodium, potasium dengan amonium. Tiga-tiga ni confirm dia akan soluble. Mana-mana dia masuk mesti dia akan soluble. Betul kan? Dah belajar kan? So, gunalah sodium sulfate contohnya. Cikgu saya tak confident lah. Tadi kan kamu lupa kan? What the ion can insoluble in sulfate. Kamu lupa pantai cahaya bulan. Tadi saya kamu lupa. So, ini nak letak apa? So, confirm. Soluble salt, letak sahaja sodium or potassium or ammonium. So, senang kamu letak sodium salt. So, tindak balas ini, so, dia kata suggest solution T. So, solution T, boleh kamu tadi kata zinc sulfate boleh. Sodium sulfate pun boleh. Sebab itu kenapa kat sini UN, dia bagi dia punya skema. Sodium sulfate, potassium sulfate ataupun sulfuric acid. So, apa-apa soluble salt yang boleh. Okay. Kemudian, double decomposition, the second mark. Good. The next question. So, okay, satu soalan. So, you are provide 50 cm cube of solution T. Solution T yang tadi, yang atas tadi. And 100 cm cube of 0.2 molar barium nitrate. Okay, procedure of the experiment. So, kalau dapat soalan begini, jangan risau. Okay, kenapa cikgu kata jangan risau?
Okay, sebab dekat sini adalah to prepare the insoluble salt. So, to prepare the insoluble salt, the soluble salt yang T tadi, you add with the soluble salt, barium nitrate. Kemudian, kamu tak payah heat. Heat selalu, kalau soluble salt, kamu akan campurkan dua bahan tersebut. Kamu akan heatkan dia sampai saturated. Kemudian kamu coolkan dia, baru kamu filter. Bila kamu filter, kamu akan drykan dengan menggunakan dua kertas litmus paper. Okay, tapi untuk prepare of the insoluble salt, you must, okay, senang sangat. Senang sangat. Kenapa cikgu kata senang? Kenapa? Sebab kamu hanya tambahkan salt yang soluble, barium nitrate, okay, tambahkan dalam sodium sulfate, okay. Kemudian kamu stir, kamu kacau-kacau, confirm dah dia tidak akan larut because you want to form the insoluble salt. Stir the mixture. Filter the mixture using a filter paper. Rinse the salt using a distilled water. Yang ini filter, rinse ini adalah prosedur yang sama seperti prepare the soluble salt. And dry by pressing between two filter paper. Okay, Yuan, saya nak tanya kamu, adakah kamu ingat bagaimana prosedur untuk soluble salt? Preparation of soluble salt. Sama macam ini. Sama. So, the difference is? That must, how to say? Got solid, yeah. And then got water. So, dekat sini, okay, dia ada dua tau. Okay, untuk prepare the soluble salt, okay, untuk prepare the soluble salt, kita ada dua. Okay, yang pertama, garam yang pertama, kita gunakan neutralization. Okay, neutralization ni macam mana? Neutralization ni, kamu masuk, macam kamu buat neutralization, kamu pakai burette, kamu masukkan conical flask, kemudian kamu campurkan dua, ataupun yang kedua kamu gunakan, okay, untuk neutralization adalah between acid plus alkali only. Okay, kalau kamu ingat lagi. So, untuk yang satu lagi adalah between acid plus metal oxide ataupun acid plus metal carbonate. Satu lagi apa? Acid plus reactive metal. Reactive metal. So, kalau kaedah yang ini hanya campurkan dua bahan. Okay, campurkan dua bahan. Okay, bahan yang kamu dapat tadi pergi kepada cara yang ini juga. Sama juga. Bahan yang kamu neutralize tadi, bahan ini kamu campurkan. Apa step yang pertama? Kamu mesti heat until saturated. Okay, bagaimana kamu nak tahu saturated? When you punya glass rod ada crystal. Okay, number 2, dah heat until saturated. Okay, kamu kacau tadi, kamu heat kalau saturated, barulah kamu filterkan dia. Okay, when you filterkan dia, filter and rinse with distilled water. Then, number 4, dry, use to filter paper. So, step yang ini adalah sama untuk neutralization process for the preparation of soluble salt ataupun between three reaction here. So, but for the insoluble salt, just mix sahaja dua soluble salt, kemudian pergi kepada step yang ini. Mix, mesti stir lah. Pergi kepada step ni. So, step ini sebenarnya, kalau kamu ingat, soluble dengan insoluble lebih kurang sama sahaja. Tapi beza dia sampai sini sahaja. So, ini pula beza dia sama sahaja. Tapi bendanya sama sahaja. So, mesti start dengan heat. So, kalau ini, saya selalu ajar anak murid saya untuk lukis.
Okey, untuk nota mereka akan melukis. So, bila kamu lukis, kamu akan ingat setiap prosedur yang kamu buat. So, dalam setiap prosedur itu, okey, di sini saya nak ajar kamu bahawa, okey, for the measure and pour, you must state about the volume, you must state about the molar. Volume, molar. Mesti cakap. Kalau Yuan tak cakap, dia tidak akan dapat markah dekat sini. 1 markah ya. Ingat tu. So, next. For the chemical equation, tadi saya dah tulis yang buruk, tulisan saya yang buruk tadi. Okay, inilah equation dia. So, inilah equation dia. So, barium nitrate will react with sodium sulfate, you will get barium sulfate and sodium nitrate. So, correct for the reactant and product. 1 mark here and 1 mark here. So, next. Soalan tadi dia minta persamaan, you dah minta chemical equation, calculate the dry barium sulfate produce. Okay, dekat sini, so dekat sini kamu sudah ada sodium sulfate punya, mana sodium sulfate tadi? Okay, sodium sulfate punya molar dengan volume. Okay, molar concentration and volume. So, you use here sodium N equal to MV over 1000. So, dekat sini, cikgu, boleh tak kalau saya nak guna untuk barium nitrate? Boleh, tak ada masalah. Cuma tadi dia minta untuk barium sulfate. Okay, tapi cikgu, kenapa cikgu guna sodium sulfate? Ini skema. You use barium nitrate boleh, sodium sulfate pun boleh. Asalkan pengiraan kamu betul. Okay, dekat sini, adalah bacaan dekat sini. So, kamu buatlah. So, kamu akan dapat 0.02. So, barium nitrate. Kenapa dekat sini number of sodium sulfate? Oh, dia nak pakai sodium sulfate. Oh, dia nak guna sodium sulfate. Okay. So, sodium sulfate. Tapi dekat sini dia pakai sodium sulfate 50 dengan 0.5. Kenapa dia guna 0.2 dengan 100? Dah ni. Patutnya dekat sini dia pakai BaNO3. Okay, barium nitrate. So, dekat sini, okay, ke dia dah bagi dalam soalan? Oh, boleh. Dia bagi dalam soalan. So, tak ada masalah. Kamu guna untuk solution T dengan ataupun barium nitrate. Okay. So, dalam ini, kamu try sahaja buat N equal to MV over 1000. Kemudian, you use the ratio. Okay, then you will get the mass of barium sulfate. So, the mark here, dekat sini pun calculation kamu dapat 1, 2, 3. 3 markah. So, markah penuh dekat sini dah dapat 11. Sepatutnya 10. So, dia hanya kira 10 saja. So, point kamu yang terlebih dia akan top up dekat sini. So, tak ada masalah kalau kamu nak jawab lebih untuk essay. Sebab dalam essay dia tak ada istilah WCR. Okay, so dalam essay tak ada WCR, so kamu boleh buat seberapa banyak pun kamu nak buat. Okay, Yuan, faham ke? Ya, faham cikgu. Okay, so nasihat saya untuk Yuan, kalau boleh, untuk soalan essay question, kalau essay question untuk mula-mula ni, okay, try kalau kamu nak lebih mahir, cuba untuk jawab semua soalan. Okay, boleh Yuan? Okey. Jangan pilih-pilih dulu. Yang sekarang ni kamu jawab je semua soalan dulu. Tapi masa SPM janganlah pula kau buat jawab semua. Nanti tak cukup masa. So, kalau untuk latihan ini, cuba kamu untuk buat semua soalan untuk essay question. Okay, cuba. Kalau tak tahu, tanya cikgu. Okay. So, kalau tak tahu, tanya cikgu. Jangan tinggalkan. Okay, yang penting adalah kamu buat. Okay, kemudian setiap minggu saya nasihatkan untuk kamu menjawab sekurang-kurangnya 2 soalan esei. Okay, kalau lagi banyak lagi bagus. Okay, kemudian satu set soalan objektif. Okay, objektif esei, jangan tinggal. Okay, bila kamu dah mahir, kamu akan nampak perubahan. Okay, pertama untuk objective question. Okay, pertama-mula kamu buat objective question, kamu pun tengok buku. Tak kisah, kamu rujuk sahaja buku. Tengok saja buku. Kemudian bila kamu dah tengok buku, kamu rasa kamu dah confident. Okay, lepas tu kamu tak payah tengok buku. The next exercise, kamu tak payah tengok buku. Kemudian kamu buat sendiri. Kamu bandingkan. Okay, bandingkan markah kamu masa kamu tengok buku dengan
kamu tak tengok buku? Adakah ada perubahan? Okey, boleh Yuan? Boleh cikgu. Itulah tips saya untuk kamu belajar. Okay, so setiap minggu pastikan buat essay question. Okay, setiap minggu buat essay question. Kemudian pasia ke, kamu ada buku pasia kan? Tengok, buat buku pasia, cuba buat. Okay, satu minggu, satu set untuk objektif satu. Kemudian untuk essay. Okay, kemudian yang lain-lain tu boleh kamu topak. Tapi pastikan objektif jangan tinggal. Okay, pastikan objektif jangan tinggal. Boleh Yuan?